बंधुगण नमस्कार। आज मार्च 23 तारिख उमा मिश्र लाइव को आपण मानक स्वागत। आम सामान्य परिवर्तन करछु कार्यक्रम आधा घंटे पर्यंत करूँ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को टिके कमाई देछु। जो बंधु मैंने क्वेश्चन पचार आंसर दूची आउ केतरा परिवर्तन किछि। आज आलोचना विषय होची हमर आपण मान तो जानी थर्ड वेव आमर सरी जाइए भारत वर्ष में कमिक आसला बर्तमान थर्ड वेव आ किसी चिन्ह वर्ण ना विशेष किसी पृथ्वीर अन्यान्य देश मानक यथा चाइना यूके जोटा इंग्लैंड अमेरिका वेव आउ गोटे वेव फोर्थ वेव चली तेणु तार से जो वेरिएंट से ओमिक्रॉन वेरिएंट चली बर्तमान डेल्टा प्रजातिर काम सरी जाइए ओमिक्रॉन बर्तमान चलती जेहेतु बहुत परिमाण रे लोक निज निज देश वैक्सीन नहीं जाती तार भयावहता जना पड़नी। ओमिक्रॉन भेराइटी जो वेरिएंट सब वेरिएंट बाहर जो नुआ सब B2 वेरिएंट ये जो B2 वेरिएंट ओमिक्रॉन जो वेरिएंट थिला B1617 B1617 वेरिएंट थिला तार बर्तमान B2 वेरिएंट आसी सब वेरिएंट तो कहते से जो वेरिएंट एते भयंकरता नथिले मध्य तार संक्रामकता बहुत अधिका डेल्टा ठू प्रजाति ठू तार इयर कौन है बर्तमान चाइना रे बहुत लॉकडाउन तांकर स्थिति पहुंची सब जगह ना किसी जगह हांगकांग चाइना आउ यूरोपियन देश मान यथा इंग्लैंड अमेरिका ये जो देश मानक बर्तमान ओमिक्रॉन B2 वेरिएंट चलती गोटे $1 मिलियन क्वेश्चन आसीपारे लक्ष टंकार क्वेश्चन आसीपारे बर्तमान आमर भारत वर्ष को यहाँ आसीबो ना नहीं जदि आसीबो केबे आसीबो तार केबे फोर्थ वेव कौन भयावहता अच्छी फोर्थ वेव अवस्थिति तार स्थिति कौन फोर्थ वेव हम कि नहीं जदि हम कौन हम जदि हम केबे सरीबो मध्य ये सब विभिन्न प्रश्नवाची आम मन अच्छी आपण मानक आज मुझे से विषय कहबी आउ केते जन बंधु मते क्वेश्चन पचारछंती फोर्थ वेव विषय आपण माने डाक्टर माने कहूना कहीं का ना डरिबा उद्देश्य रे हमको किसी कहूना ना सेमती किसी कारण नहीं। फोर्थ वेव साधारण भाव देखो आपण भाइरस जो 100 वर्ष तले जो इन्फ्लुएंजा भाइरस स्पेनिश फ्लू बाहर तार फोर्थ वेव गोटे नामक मात्र आसाला से 1918 मसीह 20 मसीहा पर्यंत थिला तार फास्ट वेव सेकेंड वेवटा भयावह होता आमर जमी भयावह है सेकेंड वेवटा थर्ड वेव स्पेनिश फ्लूर होता अल्प परिमाण थिला किसी दिन थर्ड वेव फोर्थ वेव आसाला किंतु फोर्थ वेव विषय विज्ञान एते विक्षिप्त भाव वर्णना है ना आमर हिस्ट्री जोटा किसी लोक होता से एंडेमिक रे परिणत हो गला माने कौन ना वर्ष सारा सेटा रहिबो सब आड़े रहिबो किछि क्षति करिबोनी सेते बेले को हार्ड इम्यूनिटी जोटा जातिगत जोटा हमर समाज रे जो इम्यूनिटी तैयारी हो जाए लोकों को देह रे जो प्रतिरोधक शक्ति जोटा तैयारी हो जाए गोटे सेटा ऑलरेडी थर्ड वेव फोर्थ वेव बेले को हो जाय थाए कारण सब क्लिनिकल बेले बेले बहुत लोकों को हुए तांको देहरे आउ थे हो जाए सिम्पटम्स लक्षण मान न थाए किंतु तांको देहरे रोग प्रतिरोधकारी शक्ति हो जिवो एमती लक्ष लक्ष कोटी कोटी लोक अच्छा समस्त कौन कोरोना है जो मान कोरोना है किसी लोक तो मृत्यु मुखर पड़े जो मान बंचीगले देहर इम्यूनिटी होगा जो मैंने घरे परिवार वर्ग सांगसाथी आखपाख अंचल अन्य मानक किंतु लक्षण मान देखागलानी आम जाचे 97.5% 97 ठू 98% लोक इटा किसी निमित्त मात्र हम बेसी किसी सिम्पटम्स देखा 2% से मृत्यु मुखर पड़े आउ जो 15% टिके सिम्पटम्स देखा किसी गुरुतर कि जो मैंने भल हो गले ये जो भल हवा व्यक्ति मान पाखे बढ़ला इम्यूनिटी आउ जो जो मान है से पाखे भी इम्यूनिटी बढ़ला तेणु यहाँ हार्ड इम्यूनिटी कौन कहते जो इम्यूनिटीटा तैयारी हुए आमर प्राकृतिक उपाय ये जो भाइरस बी लक्षण विजुक्त जोटा लक्षण जनित जोटा नुहे से द्वारा जो तैयारी है आमर रोग प्रतिरोधकारी शक्ति आउ वैक्सीन माध्यम वैक्सीन आम देले
भारत में 175 कोटी वैक्सीन अधिका दिखाई सेकेंड बहुत लोक पाखापाखि अधिकांश भारतीय वैक्सीनेटेड हो गले तेणु ये गोटे बड़ कारण हार्ड इम्यूनिटी तेणु तेणु ये फोर्थ वेव जदि आसीबो जून मध्यमती जगह आसीबो चाइना रे जापान रे चाइना यूरोपियन देश अमेरिका एगुड़ारू टिके भारत को आसवा को टिके सहजिया कहीं आमर क्रॉस ये रोची आमर विमान यात्रा यातायात रोची ता सहित आमर दीटा कंटिनेंट भितर आमर जो महादेश महादेश भितर जो लोक मानकर जो मूवमेंट रोची सेटा गोटे बड़ रेस्पॉन्सिबल बहुत लोक आमर लक्षण नथिबो किंतु समान चली आसीबे सेठू तेणु ये बहुत गुड़े जिनस कारण जो आसला भाइरस आसला इंडिया को तार से कारण यहाँ आसो किंतु गोटे बड़ कथा हूँ जदि धरा जाओ जून भितर आसला जून भितर जदि आसो यार किसी विशेष प्रभाव देखा ओमिक्रॉन जमी आम प्रभाव देखागलानी या कहते स्टील्थ ओमिक्रॉन माने ये गोटा सब वेरिएंट ओमिक्रॉन B2 वेरिएंट स्टील्थ ओमिक्रॉन एटा मिसेक गोटे हम आ बहुत लोग कहते डेल्टार किसी ओमिक्रॉन किसी शुणु ये सब जिन कल्पना जल्पना आम जदि हम आमर वैज्ञानिक मैंने कहते जो मैंने रिसर्च कर विषय कम धरण हम कारण प्रथम कथा एक आम देह इम्यूनिटी अच्छी हार्ड इम्यूनिटी हो किंबा आम भाइरस आम वैक्सीन नहीं जाइए आम देह इम्यूनिटी हो जो आम देह बर्तमान रोग प्रतिरोधकारी शक्ति अच्छी डेल्टा एगेन्स्ट ये आमर कोविड एगेन्स्ट अच्छी तेणु आमको हेनी बेसी जदि हम गोटे थंडा काश भाया रही आउ गोटे कथा ये जदि बा आसीबो अल्प दिन में रहिबो तार बहुत तार परमायु फोर्थ वेव बहुत कम किछि दिन मात्र रही पुणी आउथरे से विलय हो यही वर्ष 2022 मध्य भाग किंबा अति बेसी सेप्टेम्बर मास यही भितर लोप पाइजा भाई आम आशा करूँ जदि यार किछि अलगा म्यूटेशन न हुए जदि किछि भयंकर म्यूटेशन जदि न हुए यही भाइरस प्राय आम आशा करूँ 2022 टा आप शेष हम जमती आसला स्पानिश फ्लू 1918 रु 1920 मसीहार थिला 2 वर्ष रहा आमर यहाँ 2.5 वर्ष उपर हो गला 3 वर्ष पाखापाखि तेणु ये भी पलैब तापर एंडेमिक हो तार भाइरस आम वैक्सीन नवा कि बुस्टर आउ थे नवा सब से कथा पर तेणु आपण मैंने वर्तमान आमर जो कोविड अनुरूप व्यवहार थिला से मास्क पिंधा से हाथ धोइबा से डिस्टेंस मेंटेन करवा ताठू आपण टिके दूरे जातुनी ता से गुडा सब कंटिन्यू कर रखंतु से बहुत लाभ अच्छे मनकर आसला भी कोविड सतक कथा कह गले कोविड ओमिक्रॉन पर आम टिके ढिला आम आमर जो व्यवहार अनुरूप व्यवहार कोविड अनुरूप व्यवहार टिके रिलैक्स हो जाए किंतु सेटा को आउथरे आपण माने मेंटेन करंतु जते दूर पारा जाए मेंटेन करंतु आउ गोटे कथा नुआ कथा ये तो कोविड कथा गला एबे अधिकांश लोक आम जो देखु डाक्तर माने थंडा काश जर फ्लू जो वर्तमान इन्फ्लुएंजा कहते सब सीजन चेंज टाइम तार हुए ये सीजन चेंज आम शीत दिन पड़ेगा एवं आसीगला मार्च मास आसीगला गरम भी आसीगला सॉरी गरम दिन भी आसीगला तेणु यही दिन मानक फ्लूर प्रादुर्भाव टी फ्लू भाइरस इन्फ्लुएंजा भाइरस तेणु अधिकांश लोक आसुच्चंती थंडा काश गोटे गोटे परिवार समस्त हो जाउची सेटा ताकू आपण कोविड बोली भाविया उचित नुहे कारण कोविड वर्तमान पे जाइए फोर्थ वेव आसिले भी तार मध्य बेसी प्रादुर्भाव रही बहुत प्रभाव रही कुप्रभाव रही तेणु वर्तमान पे जो थंडा काश जर हो मुंड बथा हो नाकरू पानी बोची सुसु होती नाक बंद हो रोचे चुंटी हो रोचे 2 दिन पर सिंघाणी हो सोर थ्रोट हो तंटी संखी धरुची संखी काटुची तंटी धरुची आउ काश टी हो ड्राए कफ हो सुखिला काश गतगतिया काश हो जो 3-4 दिन से सब रोचे तेणु आप मन रखु जदि कौन सी भय कर कारण ना यहाँ हूँ फ्लू यहाँ ओमिक्रॉन नुहे कि डेल्टा नुहे कौन कोविड जनित किसी समस्या नुहे खाली देखो गोटे कथा मन रखु गोटे कथा मन रखिली कोविड जदि होता आप स्वाद चलीज पार्टी अधिकांश लोक मुझे जहाँ देखिली ये तो 10 दिन कथा मुझे कहूँ सबू रोगी मैंने जो मैंने आसुच्च कहार स्वाद जाए पार्टी नाकरू आघाण जाए कि पार्टी स्वाद जाए तेणु यहाँ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇଟା କୋଭିଡ ନୁହେଁ, ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯୋଉ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ବି ହେବନି। ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା କ'ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜନିତ ରୋଗ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ହେବ, ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନରୁ ହେବ। ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିବାର ବର୍ଗ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ସଂକ୍ରମିତ ହେବନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆସିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଆଡ଼ୁ ଆମକୁ ଲାଭ। କୋଭିଡ ଆମେ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ କୋଭିଡ ପାଇଁ ଏଇଟା, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଛି କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ନାକରେ ଟିକେ ଡ୍ରପ୍ ପକାନ୍ତୁ, ଅଟ୍ରିଭିନ୍ ନାଜାଲ ଡ୍ରପ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କହିଦେଉଛି। କିଛି ନାକ ଯଦି ଚୁଣ୍ଟି ହେଇକି ରହୁଛି ଆମର ସିନାରେଷ୍ଟ ବଟିକା ତାଥିରୁ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ତିନିଟା ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅନୁସାରେ। ଦୁଇଟି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ, ତିନିଟି ବି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଅତି ବଥା ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଥରେ ପାରାସିଟାମଲ ଗୋଟିଏ ମିଶାନ୍ତୁ। ଯଦି ଜ୍ୱର ଭୟଙ୍କର ରହୁଛି ଗୋଟେ 650ର ପାରାସିଟାମଲ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦି ତଣ୍ଟି ଧରିଛି, ତଣ୍ଟି କାଟୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଆମୋକ୍ସିସିଲିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମୋକ୍ସିସିଲିନ୍ ଯୋଉ ସିପୋଡକ୍ସାଇନ୍ କ୍ଲାଭୁଲାନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି ସବୁ, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଆନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳୁଛି, କିଣିକିରି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇକରି ଆସିବେ। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି ଏ ଔଷଧ ସବୁ। ଏ ତିନିଟି ଔଷଧ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା, ଏଇଟା ଓମିକ୍ରନ୍ ନୁହେଁ। ଓମିକ୍ରନ୍ ଯଦି ଆସିବ ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଅଯଥା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିବ ଜୁନ୍ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିବ, ଯଦି ଆସିବ କମ୍ ସମୟ ହେବ, ଯଦି ଆସିବ କିଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ରହିବନି, ଯଦି ଆସିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହାର କିଛି ରହିବନି ଭାବରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଆମର ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି, ଯଦି ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟରେ ଯଦି କନସର୍ନ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରେ ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ହେଉଛି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍। ଯୋଉ କୋଭିଡରେ ଆସୁ ପଛେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍, କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆମକୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାରିୟରକୁ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ। ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମନେକର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ସେଟା କ୍ରସ୍ କରିଯିବ। ତଥାପି ତାର କିଛି ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଆମ ଦେହରେ ଆମେ କରେଇଛେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହେଇଛି, ସିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ବହୁତ ଭୟ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ କରୋନା ହଉଥିଲା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ପରେ ଯୋଉ କରୋନା ଆମକୁ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଛୋଟିଆ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି ଓମିକ୍ରନ୍ ଆମକୁ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମତେ ତ ନିଜେ 2-3 ଦିନ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିଲା, ଇଏ ବୋହିଲା, କାଶ ଟିକେ ହେଲା, 2-4 ଦିନ 5 ଦିନ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ 5-7 ଦିନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାମ କଲୁ ପୂର୍ବବତ। ଭଲ ଲାଗିଲା, ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ୱେଭ୍ରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ଲୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କହିଦେଲି, କେମିତି ଖାଇବେ ଔଷଧ। ଟିକେ ଗାର୍ଗଲିଂ କରନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖି ଯଦି ତଣ୍ଟି ଯଦି ଧରିଛି 4-5 ଥର ଗାର୍ଗଲିଂ କରନ୍ତୁ। ଜଷ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାର ଜିନିଷ କିଣିବା ଦରକାର, ଲୁଣ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଗାର୍ଗଲିଂ କରନ୍ତୁ। 4-5 ଥର କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ, ସୁଦିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଲାଗିବ ତଣ୍ଟି। ଆଉ ଥରେ 2 ଥର ଗାର୍ଗଲିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଯୋଉ ଗତଗତିଆ ଭାବ ରହିଥିବ ସେଇଟା ବି କମିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କାଶ ଔଷଧ ଟିକେ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆସ୍କୋରିଲ୍ ଫାସ୍କୋରିଲ୍ ଡି ସବୁ ମିଳୁଛି, ଯୋଉ ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେକ୍ସଟ୍ରୋମେଥୋରଫାନ୍ ଥାଇକିରି ସେଇଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସିନାରେଷ୍ଟ ବଟିକା ଖାଆନ୍ତୁ, ପାରାସିଟାମଲ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଆଉ 5 ତା ଦେହରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମୋକ୍ସିସିଲିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯଦି ତଣ୍ଟି ଧରିଥିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ 4-5ଟି ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଓମିକ୍ରନ୍ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାରଟାକୁ ମାନିକି ଟିକେ ଚଳନ୍ତୁ। ସେତିକି ହେଉଛି ଆଜିର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ। ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଆଉ କୋଭିଡ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ କହିଲି। ଆଉ କୋଭିଡ ଯଦି ଆସିବ, ସେ ଜୁନ୍ ଯଦି ଆସିପାରେ, ଗୋଟେ ବହୁତ କମ୍ ଧରଣର କୋଭିଡ ହେବ। ଯଦି ଆମକୁ ସେଇ କୋଭିଡର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ନିୟମ ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁର ଆମର ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଧରିକି ପୁଣି କୋଭିଡ ବିଷୟରେ ଭାବିବା କିଛି, ଯଦି ଆସିବ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏଇ 2022ରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ ଆସିବ, ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିବ, ପୁଣି ପଳେଇବ। କାରଣ ବହୁତ ଦେଶରେ ହେଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିବା ଯଦି ଆମକୁ ଆସିବ, ଆମେ ୱି ଆର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍, ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେଇଯାଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆପଣମାନେ ଆମେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛୁ ଟିକେ ସମୟରେ, ଆଉ ଟିକେ ଆମର ୟାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ କରୁଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ କମ୍ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଏଥିରୁ କିଛି ସମୟ ନେଇକି ଅଲଗା ଆଉ ଟିକେ କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କାଲି କେତେ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ
କେତେଟା ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଯୋଉ କମେଣ୍ଟର ଟିକେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ କମେଣ୍ଟ ତାର ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ କିଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ ଏଟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଜାରି ରଖିବ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଦରକାର ସେଟାକୁ କହୁଛି ଆଉ କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ କେତେଜଣ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ପ୍ରାଇଭେସି ଟିକେ ରହୁନି ଆପଣ ଆମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଓପନ୍ କରନ୍ତୁନି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଆମକୁ ଫୋନ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କନସଲଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରୋଟୋକଲ ଯୋଉ ମୋର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଳ୍କବିହୀନ ଆଉ ୟା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଜେବାଜ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏଟାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦେଇଛେ ବହୁତ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିକେ କମିଲା ତେଣୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହିବି 7:30ରୁ 8ଟା ଆମେ ରଖିଛେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମା କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ସାଇକୋସୋସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମନଟାକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯଦି ଜାଣିପାରିବାରେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି କିଛି ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଡାକ୍ତର ବୁଝେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହୁଏତ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଦିନ ଆମେ କହିଥିଲେ ନାଇଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ହସ୍ତମୈଥୁନ ଉପରେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପାଦେୟ ଜିନିଷ ବିଶେଷ କରି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମା କେମିତି ଏଟାକୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବେ କେମିତି ସେଟାକୁ ଭାବିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ପିଲା କରୁଛି କିମ୍ବା କଲେ ଖରାପ ଭଲ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନରେ ତାର ଭଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ଆମେ କହିବା ଖରାପ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଖାଲି ଖରାପ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥାଏ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଭାବୁ ସେଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନଥାଏ ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନଟା ସେକ୍ସ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଅନୁସାରେ ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିଥିବେ କିଛି ମୁଁ ମୋର ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ବହୁତ କାମ କରିଛି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଯେଉଁମାନେ ସେକ୍ସୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଭଲ ଭଲ ସେକ୍ସୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସାଇକୋସେକ୍ସୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି କିଛି ପରିମାଣ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି ସେଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଏକୁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲେ କେହି ପାଟି ଖୋଲୁନଥିଲେ ଇଭିନ୍ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଚିରିଟାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୟସ୍କ ହେବାକୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଡେରି ଅଛି ଆହୁରି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସରେ ତ ବହୁତ ଡେରି ଅଛି କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଲାଇଫଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆବରାଣ୍ଟ ସେକ୍ସ ଆଡ଼େ ଯିବେନି ବାଜେ ପ୍ରି ମ୍ୟାରିଟାଲ ସେକ୍ସ ଆଡ଼େ ଯିବେନି ପ୍ରି ଏଜ୍ର ସେକ୍ସ ଯିବେନି ବାଜେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କରିବେନି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେନି ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଛେ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଟାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତି ତାକୁ ମୋଠୁ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଇଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ଅମିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଡୋଲ୍ ମାଇକ୍ରନ୍ର ଭାଇଆ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏତେ ଡେଲ୍ଟାକ୍ରନ୍ ଯେଉଁଟା ଡୋଲ୍ ମାଇକ୍ରନ୍ ଡେଲ୍ଟାକ୍ରନ୍ର ଏଇଟା ଆସୁଛି ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ B2 ଭେରାଇଟି ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭୟଙ୍କରତା ତାର ନାହିଁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି
तेणु आम देश में तो वर्तमान सुधा फोर्थ वेव आसीनी जदि आसो एटा छोट भाव हम अमित आम तथा मानिक चलवा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से गुड़ा मानिक चलवा डेल्टा क्रमटा हूँ मिसिक आसो तार डेल्टार भयावहता टी ओमिक्रन इनफेक्टिविटी इनफेक्टिव माने जोटा संक्रमणता सेटा किंतु वर्तमान पे आमर जो ओमिक्रन आसला आम से किसी पाइना B2 वेरिएंट जोटा सेटा मध्य से ओमिक्रन ठू आउ टिके संक्रमणता अधिका रहिबो किंतु भयावहता कम रहिबो किछि व्यस्त हबार नाही। अमित पाणिग्राही पचारे सर फास्ट साइन ऑफ वीक हार्ट देखो वीक हार्ट माने देखो वीक हार्ट बोली किसी शब्द सेमती ना यहाँ हूँ सामाजिक शब्द आम कहे तार हार्टा वीक वीक माने कौन वीक बहुत कारण हार्टर विभिन्न प्रकार रोग अच्छे हार्ट रोगटा गोटे तापे जड़े जड़े डाक्तर 8 वर्ष लेखे पाठ पढ़ुं हार्ट वीक में तेणु हार्ट वीक बोली ना था आप जोटा जो प्रसंग मत यहाँ पचार मुझे जापी हार्ट वीक माने कौन साइन साइन हूँ धई सई हवा पवन उठेबा अल्प टिके काम कले मन कर आप देखु सीढ़ीटा चढ़ले आगु सीढ़ी चढ़ले आपको 10टा सीढ़ी आप घर अच्छी 10टा सीढ़ी चढ़ी आप प्रथम महला को जाऊँच आगु आप धई सई हो नथिले एबे एबे आपको लगुच आप धई सई हो जाऊँच पवन अंटुनी आपको सेटा को आम हार्ट डिजीज भाविबा गोटे प्रथम सोपान बोली भाविबा आ गोटे हूँ कौन अल्प टिके चलले हार्टा पेन हम छातीटा आप बाँ पट छातीटा पेन हम ना मझी छातीटा पेन हम केमिति पेन हम ना आपण को छाती किए गोटे माड़ी बस गोटे पत्थर थोला भाया लगे छातीटा ओजन ओजन लगे सी हूँ गोटे फास्ट सिम्पटम पवन उठेबा गोटे फास्ट सिम्पटम काश फास्ट सिम्पटम काश किसी गोटे कारण नथिबो जोर काश होथिबो राति आप शोई पार नथिबे उठी पड़ुथिबे एगुड़ा सब फास्ट सिम्पटम तेणु यही सब जिनस आम जाना हार्ट रोग हो पारे सेमती माने ना हार्ट रोग हो तेणु डाक्तर पाखु जावा आम इसीजी करवा एक्सरे करवा बेले बेले कौन हुए हार्टा बहुत बड़ हो जाता कार्डियोमायोपैथी कहती माने मसल हार्ट जो मसल हार्ट जो मसल तैयारी से मसलटा खराब हो जाए हार्टा बहुत बड़ हो गोटे हार्टा आम हाथ भाया आम आपण हार्टा केते बड़ साइज हाथर साइज से साइजटा आप 5 गुण हो भितर जितेबाला गोटे जिनस बढ़ तार कार्यक्षमता कमिज तेणु कार्डियोमायोपैथी कहती पंप कर हार्ट सेटा गोटे बड़ भयंकर बेमारी से भल हुए तार चिकित्सा किसी ना एमती रठ चिकित्सा करके जीवन सारा मापी मापिकी चलू हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो तार हार्ट हृदय प्रतिरोपण हो तार चिकित्सा जोटा कि आम वर्तमान आम लेवल असंभव जिनस बहुत खर्च सापेक्ष आउ तार बहुत इफेक्ट विशेष किसी ना तेणु ये सब हुए हार्टर सिम्पटम्स अनुसार आम ट्रिटमेंट करूँ। धन्यवाद। नागेश्वर बाबू देखुंटे थैंक यू नागेश्वर थैंक यू एक्सलेंट कह तुम योर अप्रिसिएशन इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। नागेश्वर तुम चेष्टा कर आम प्रोग्राम को केमती आउ टिके विक्षिप्त भाव में भल भाव कर प्रोग्राम टाक आमको एडवाइस कर एडवाइस भी कर आ सजेसन कर केमती प्रोग्राम टाक भल हो पार तुम तो मीडिया लाइन रे बहुत दिन अच्छ बहुत पुराना मीडिया पर्सनाल तुम तेणु मत एडवाइस कर सजेसन कर आ प्रोग्राम टाक केमती आउ थे लोकाभिमुखी कर डाक्तरी पाठ अच्छी डाक्तरी व्यवसाय अलग डाक्तरी पाठ अलग डाक्तरी चिकित्सा अलग ये सब जिनस गोटे बाटे जनसाधारण को पाखक जीवा फेसबुक माध्यम सोशल मीडिया माध्यम टीवी माध्यम प्रिंट मीडिया माध्यम ये सब आ गोटे जिनस आस्पेक्ट ऑफ डाक्तरी यहाँ तेणु ये जिनसटा आम जमी आउ हाइलाइट करवा से देखा पड़ो आमको। डे टू डे जो दैनंदिन जीवन रे आम जो प्रकार डाक्तरी समस्या आम मानक घरे किंबा परिवार भितरे किंबा आमर वंश भितरे किंबा समाज भितरे छोट सोसाइटी भितरे आम जो देखुचे से गुड़ा को आपण मन रखु छोट कागज लिखि दिंतु मो पाक पठातु
मेसेज करंतु किंबा मो पाखु व्हाट्सएप रे पठांतु से विषय आम किसी डिस्कशन करवा। हाँ ये विषय ओसीडी आम देखा ओसीडी विषय गोटे वीडियो आम करने चेष्टा करुचे डिप्रेशन भी आपको कहबी मु डिप्रेशन विषय टिके ता विषय मुझे पढ़ापढ़ी करके आपको कहबी जो माने साइकेट्रिस्ट मु चेष्टा करुचे साइकेट्रिस्ट जो माने मानसिक विकार विभाग डाक्तर से मानक या भितर इनवल्व करने को कहीं मुझे आपको डिप्रेशन विषय बहुत दिन मोर अभिज्ञता रही ट्रिटमेंट आउटे बेटर भाव में आपन पाखे पहुँचा केमती बुझीपारे आपण मैंने से देखिक चिंता करूँ डिप्रेशन को कारण मुझे खाली कहीदेला आप सब जिन बुझा पड़ो जिते मैक्सीम बुझेले तार सक्सेसफुल से हम आम ठीक आपको बुझे पार यूरिक एसिड इन आवर बॉडी प्रवीणेश्वर पात्र पचार हाउ टू रिड्यूस यूरिक एसिड देखो यूरिक एसिड टा आपन देह बढ़ो यूरिक एसिड साधारणतः आम सोर्स थाए आमर प्रोटीन खाद्य किंबा नॉन वेजिटेरियन डाएट मांस इत्यादि खाद्य मांस आउ विभिन्न प्रकार नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन जातीय खाद्य तेणु से गुड़ा कमेबे आउ माछ मांस खाइबेनि किस दिन जाए 6 मास आप यूरिक एसिड टा जब बढ़ी थो जीवन सारा कारण यहाँ मेटाबोलिक डिजर्डर माने शरीर से प्रकार भाव में दहनटा हो पारे जो प्रकार मेटाबोलिज्म जो प्रकार शरीर प्रक्रियाटा चले यूरिक एसिड जोटा बाहरी पड़े परिसर बाहर की चली जाए से यूरिक एसिडा जापे बॉडी आमर क्षेत्र देहर से जमिक रहे तेणु यहाँ गोटे प्रक्रिया शरीर जो प्रक्रियाटा यहाँ खराबटा तेणु यूरिक एसिड जार बढ़ो जीवन सारा से बढ़ी रही तेणु खाली कमे कमे रखा कथा तेणु आम बहुत प्रकार भल भल औषध बाहर आगु छोट औषध थिला एबे भल अव्यर्थ औषध सब बाहर फेबुक्सोस्टाट बढ़ी 80 मिलीग्राम दिन को खाइले हम 120 मिलीग्राम दिन को खाइले हम किंतु यहाँ सब डाक्तर को पचारे आउ जो यूरिक एसिड जो भयंकर पेन हम गोड़ हाथ सब पेन हम गोड़ गोड़ बुढ़ा आंगुठी फुल पेन हम आंठू पेन हम से गाउट बोली कहते सब यूरिक एसिड बढ़िले गाउट हुए गाउटा केवल सिम्पटम्स थिले गाउट कहते आप गाउट ट्रिटमेंट करने दरकार नहीं यूरिक एसिड बढ़िले केवल यूरिक एसिड कमे आम चिकित्सा जहाँ दरकार फेबुक्सोस्टाट आम खाइबा तेणु तार ट्रिटमेंट हूँ फेबुक्सोस्टाट है ना धन्यवाद प्रोस्टेट पेन सिलोडोसिन ड्यूटास्टेरॉइड व्लादिमीर नेउछंती काइंडली प्लीज एक्स्ट्रा मेडिसिन देखंतु प्रोस्टेट में आप सिलोडोसिन आउ ड्यूटास्टेरॉइड जो खाऊंट भल भल औषध से खाऊंट आ व्लादिमीर बेसी खाइबा दरकार नहीं कारण प्रोस्टेट में जो परिस्रा बारंबार बारंबार हुए सेटा प्रोस्टेट में ये जो व्लादिमीर जो औषधटा सेटा बारंबार जो मानकर प्रोस्टेट न थाई जो मानकर हाइपर एक्टिव ब्लाडर परिस्रा बारंबार बारंबार होची रोकी पारना परिस्रा स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस परिस्रा टिके हो जाउचे हसीदेले काशीदेले कथबार्ता कला परिस्रा टिके हो जाउचे से व्लादिमीर काम करे प्रोस्टेट सांगे व्लादिमीर खाइले चलिबो किंतु अधिक अजथा औषध टिके बेसी हो जाए आम सिम्पटम्स देखी से दौ किंतु व्लादिमीर ए तो नुआ आसला 3-4 वर्ष हेलानी आसला किंतु ए ड्रगटा को बेसी टिके आमे अब्यूज करूँ डाक्तर मैंने बेसी बेले बेले सिम्पटम्स न थाई बेले बेले दे दउछु ए भय भल भाव में दउछु भाबिकरी जे एटा काम करियो भल किंतु तार स्पेसिफिक अच्छी सबुथे काम करेनि बेसी अंटा दर्ज होची कौन मेडिसिन खाइबी मोर बयस 33 अच्छा शुणु अंटा दर्ज होची आपण अंटा दर्ज पे किसी औषध ना विशेष किसी जदि आपण बयस एति अंटा दर्ज गोटे बेल्ट पिंधतु ताद्वारा आप मसल स्पाजमटा रोक बॉडी रे जो अंटाटा जो बंका होगी रोचे सेटा भी सीधा हो अल्प टिके औषध खातु पारासीटामोल बटिका खातु अधिका साइक्लोफेनाक डाइक्लोफेनाक औषध किसी खातुनि जदि खाऊंट तुरंत सेटा बंद करंतु आउ आप नॉर्मल पारासीटामोल टिके खातु ता संगे ट्रामाडोल बटिका जदि मिसेबे ट्रामाडोल अल्ट्रासेट बटिका टिके जदि खाइबे खातु किंतु अन्य किछि बेसी बड़ बड़ औषध खाइबा दरकार नै थैंक यू आ बेल्ट पिंधतु बेल्ट जोटा अंटा पट्टी जोटा आप आजिकल औषध दुकान मिलूँ ताको आने गोटे 6 घंटा 8 घंटा पिंधा चेष्टा करूँ सबुदिन से बहुत परिमाण आपको आप कष्ट लाघव हम व्हाट कैन एनलार्ज प्रोस्टेट डन व्हाट प्रॉब्लम अच्छा देखो अमित बाबू एनलार्ज प्रोस्टेट माने
ଆମର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଉଛୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସିଲୋଡୋସିନ୍ ଡ୍ୟୁଟାଷ୍ଟେରାଇଡ୍ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଭଲ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ତା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି କ'ଣ କରିବ ଏନଲାର୍ଜ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ପରିସ୍ରାଟା ଯାଇପାରିବନି ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବନି ପରିସ୍ରା କ୍ଲିୟର ନ ହେଇପାରିଲେ ପରିସ୍ରାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରେସର ଅଛି ପରିସ୍ରା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାଇକି ସେପଟେ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରେସର ହବ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ପରିସ୍ରା ନଳୀ ପଛକୁ ଗଲା ପଛରେ ଅଛି ବ୍ଲାଡର ତା ପଛକୁ ଅଛି କିଡନୀ ପଛକୁ ଯୋଉ ପ୍ରେସର କଲା ପରିସ୍ରା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ଆଗରେ ତେଣୁ କିଡନୀ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ରନରେ କିଡନୀ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇପାରେ ହାଇଡ୍ରୋନେଫ୍ରୋସିସ୍ ଅଫ କିଡନୀଟା ଆଗ ଫୁଲିଯିବ ଆମର ଯୋଉ ଦିଟା କିଡନୀ ଦିପଟେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କିଡନୀ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ ପରିସ୍ରାଟା ତାଠୁ ସେ କିଡନୀ ମଧ୍ୟ ଫେଲ ତାକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୟୁରୋପାଥି କହନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଖରାପ ହୁଏ ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ ପରିସ୍ରାଟା ଯଦି କ୍ଲିୟର ନ ହେଇପାରିବ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ରହିଲା ତା ଭିତରେ ସେଟା ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯାଇପାରିବ ଇଆଡେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟିକ ଆପସିସ୍ ହେଇଯିବ ଆପସିସ୍ ମାନେ ତା ଦେହରେ ପୂଜ ହେଇଯିବ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟଟା ବଡ ହେଇକି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପରିଣତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ କ୍ୟାନ୍ସର ଯଦି ହେଇଥିବ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟଟା ବି ତା ବଡ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟର କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ବି କାରଣ ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ ଗୁଡେ ବଡ କାରଣ ହୁଏ ତେଣୁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା କଥା ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ ଚିକିତ୍ସା ଫଳପ୍ରଦ ସର୍ଜରୀ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦିଟା ଚିକିତ୍ସା ଆଗ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଇଭିନ୍ ଯୋଉମାନେ ମୂତ୍ର ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଉମାନେ ମୂତ୍ର ଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଉମାନେ ଆଗ ଔଷଧ ଦେବେ ଔଷଧ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଅମିତ ବାବୁ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ଆଉ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲଗା ଯୋଉ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରାଇଭେସି ଦରକାର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତତା ଦରକାର ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ଏଟାକୁ ପବ୍ଲିକ ନ କରିକି ତାଙ୍କ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ এটা ପ୍ରୋଟୋକଲାଇଜ୍ ଥେରାପି ଏଥିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି ରେସିପ୍ରୋକାଲିଟି ରହିଛି ସର୍ଭିସ୍ ଫର ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ନେବେନି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେମିତି ରହିବ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ ରହିଛି ଟେଲିମେଡିସିନ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଚାଲିବ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଦରୱାଇଜ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଟିକେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆମେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କମ କଲେ ଭଲ ଟିକେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହବା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସବୁବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରୁନି ତାକୁ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ପଚାରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନରୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁନି ଆପଣମାନେ ଏଇ କାମଟା କାହିଁକି ହଉଛି ତେଣୁ ସେ ତାର ଅଲଗା ପ୍ରୋଟୋକଲ ୟାର ଅଲଗା ପ୍ରୋଟୋକଲ ୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଲଗା ତାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଲଗା ରହିଲି ପେନ୍ କିଲର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଆଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଅମିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆପଣ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଇଏ ଧରିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୋଧେ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୋର ବୋଧେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଆପଣ ପେନ୍ କିଲର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦରକାର ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ସିନା ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅକୁ ଯଦି ପାଠ ପଢୁଥିବ ମେଡିକାଲ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପେନ୍ କିଲର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଟା ଦରକାର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 5 ପଇସାର ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଲୋକ ଜଣେ ହେଇଥିବେ ଭାରି ହ୍ୟୁମର ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଆଉ ଯଦି ମୋଠୁ ବୟସରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାନ ହେଇଥିବେ ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ଆଉ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଜେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି I was a very brilliant student in my studenthood and also medical career
ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବି କିଛି କିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ନ ଜାଣେ ଭୁଲିଗଲେଣି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ଭୁଲିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବି ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମେଡିକାଲ ପଢୁ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଢୁ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ପଚାରିବି ଆଉ ଭଲ ମାର୍କ ଦେବି ମଧ୍ୟ ଆଜିଠୁ ଯଦି ଭଲ କହିଲା ଭଲ ମାର୍କ ଦେବି ଆଇ ଆସିଓର ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର शुभरात्रि ये गोटे भल डिस्कसन होगा अमित बाबू सागर आज नहीं हो थैंक यू गॉड ब्लेस यू शुभरात्रि आपण मैंने समस्ते भल रुहतु भगवान मंगल करंतु।